बेलाके हामबाय दिनै जोंनि 14 बुजुं वाकिनगर जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि इंगे जों दिनै बसकांगो जोंनि एडिसि इलेक्शन ओ एडिसि इलेक्शना गिदिङै दिनै जों 14 बुजुं वाकिनगर सीटनो बागै रैली खालायनो दिगि थांनो दङ आबोनि बागै आं दिनै मनो सानामो जों दिनै जे साइमिया मोसुक बायगोन होननाय कारन जोंनि बिजेपि हापां जेबाबे होक जोंनि जिष्णु देबबर्मा जोंनि सीएम बिनि नेतृत्वे जोंनि जे हास्ते हापां जे सामुगैनो आं आसा खायो दिनै सिनो आमसानि जत सिक्लारक दिनै सिनो बाइक रैलीआव जों आसु बायगोन होनना परिकल्पना खालामैया दिनै आमनो हातुं खाजागा दिनै अर जों खालामनो नुखा अरके वाकिनगर बुजुंनगर सिमिदा ओ जागाव हंगेखाय सुरुसिनि जों आउटनि बरक गरै सुरुसिनि 14 बुजुं वाकिनगर सीटनि सिक्लारक जों दिनै बाइक रैली खालायलाय टोटल बोसोरावहाय बाइकनि खान्था गारि रक जों दिनै अर नुखानाय गोबांमा अर जों टार्गेट जे खामानि 400 अमन सेबेन बिसिं होना होननाय आं थाखावो दिनै जों रिमालिया जे एक्युरेट मोसे होननाय आबला जों साइमान जेनाय दिनै बाइक बोसो बांखा तैदुलमानि मेन जोंनि सदर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिसिं कलाइजा चिनि 14 बुजुं वाकिनगरनि এই পুইলা বেরাম চিনি বাইক রেলি বসকাং এডিসি সংমানো রিক্রিউইনো দিননি চিনি মেইন যে ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চাनि দুগে जों বাইক রেলি খাইनानै थां दङ कारन जों साइमानो अ राज्य अ हाव बिगत दिन चिनि बरक बामफ्रोमबो अनेक सुसन खाइजाका এবং চিনি যে এডিসি যে হেডকোয়ার্টার खुमलोंनो बरक एकलागातर शासन क्षमता तंमानि बागै चिनि खुमलोंनि हयते अ राज्यनि चिनि बररंनि कुनु हामख्रायनि सामुं तुबिमालिया अबनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी ताकलाय बिसि एडिसि निर्वाचन जों चिनि काइसे स्लोगान दङ खुमलों चिनि आमनो तैनो बसकांगो जों नाहारमु चिनि हिममु अबनि बागै जों चिनि दिनैनि बाइक रैली न जों सक्सेस खायथि सानानि बागै चिनि जत लिडार्स एवं जत कर्मीरावनो जों हयो जाहाते अर सुशृंखल भाबे दिनैनि बाइक रैली जों पाइनानि बागै जों जतन हाबांखौ अबके बर थांगै बाथाक जोंनायबो अब जों जानति नखनाय अब जों पुइला ताबक स्टार्ट खानाय चिनि लेफुंगा हाई सेकेंडारि स्कुलनि सिमिं जों उत्तर देवेन्द्र नगर अपनि परे बीरमोहन अपनि परे बरकाठाल टू चिनि एसराय टू चिनि चाकमा टू चिनि काइन्दाकप्रा म हाई खालायै 14 बुजुं वाकिनगर सारा एलाकारनो जों दिनै ससिगुरिनाय अब चिनि दिनै जे उद्योगता पाइनाय जों गामसा कपराव अ रेली चिनि पाइनाय गामसा कपराव पाइफैनाय सारनि सिनमुंखि सार आंखे सदर जिला ग्रामीण जिलानि डिस्ट्रिक्टनि जेनारेल सेक्रेटारि रंजित ब्रह्म আপনারা জানেন এডিসি নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে আজকে বুজ্জননগর ওয়াকিনগরের জনজাতি সম্প্রদায়ের যুব সমাজ যে ঐতিহাসিক বাইক র্যালি ডাক দিয়েছে তা প্রমাণ করে পাহাড়ের সাধারণ শান্তিপ্রিয় জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে আছে এবং এই এলাকায় পাহাড়ে প্রত্যেকটি বুথে একটাই পতাকা থাকবে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা একটাই স্লোগান ভারত মাতা কি জয় এখানে আমাদের শান্তিপ্রিয় জনজাতিদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না বিভিন্ন স্লোগান তোলে আমাদের শান্তিপ্রিয় জনজাতি ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করে এই রাজ্যে গোলা জলে মাছ ধরার যে চিন্তাভাবনা যারা করছেন এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত এডিসি নির্বাচনে বিশেষ করে বুজ্জননগর ওয়াকিনগরের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রায় দেবেন বিপ্লব কুমার দেব জিষ্ণুদেব বর্মন রতনলাল নাথের যে উন্নয়ন সে উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবেন এবং জনজাতিরা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছেন আজকের এই বাইক র্যালি এই যুব সমাজ এই বার্তাই দিচ্ছে Hello.
Nonian cover lah. Máy khuya. Halah. Horor dong maksudnya ya, tit nah. Berapa ya? फिर जाना करे Bon negara kali sebelah haran bagus. Tong đây, sát khai đây. Có một tong ở đây, từ từ khăn này, muốn cho tôi ba.